कैसे हूं तो क्या डांस करना करता भाলো লাগে एक ही तो एक जोक होता है वो तो एक ना तो तीन राज्य दिने का बोला गाड़ी तो भाई दामा तो एक चश्मा लेते हैं केरम दर ये जो हला जने जे आंग हला हिचे ए एने कोली बेडली 95 डिसीगर दाबंग चश्मा है दिसे रे दाबंग नाम दीजिए रे दाबंग क्या আর এদিকে বড় গাড়ি তো একটা নাকি 35 টাকা দিয়ে ধর ইয়েন কেরম দামে ইয়ে উডি কবে 150 টাকা আর ওই সোনা মিয়া তুই ওগা একা দচ্ছে আর ওই তুই বিয়ালা ধরি 50 টাকা ভগটো ঢুকে দি তুই 10 দিনে চলে গেছে শাশমণি এই দুনু গানি আরে আমি চাই এনে চাই না চান্স না বটিয়ে দি কোনাই অবস্থা আনছি দেখি আর এই যে কত নিব বাগনা এই ইগে 60 এর নতুন কম 3 3.5 টাকা কত দিয়েছি বাগনা 50 টাকা দিছি আর কোয়ায় বুঝতা হবে हम कोंगे एक निये दिसे दर उइतले आई कइते रे कोंग कैसे बंदर के बंदे हम हमारे मुंह से कोंग सोंग नहीं निकलता है हम तुमको दीदी बोलेगा और आइजा वो लोग भेड़ते के सेरी को मेगालो सरल हाथ उल्टेले 1000 টাকা নোট 1000 টাকা 800 টাকা और 100 টাকা दर 100 এর মধ্যে 20% আছে আর 50 টাকা 5% 10 টাকা তো নাই सरला दा उल्टा ले अरे गेसत नहीं और जाय दिखत नहीं हासाय नहीं बात हासाय হ্যাঁ আরে ফস করে হাসতে দিকে আর বড়াইতাম চা খাও কেন চা খাও মানে এটা তো মানে হিন্দি ভাষা তো অন্য রকম এই হিন্দির মত না কেন এতো ফেলা দেন হিন্দি আর কেন কথা 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 ওই তো চা খাও মানে खराब पाएगा अगर की खराब पाएगा वो गुस्सा करेगा तो ना हिंदी ना इंग्लिश ना किसी कुछ बुझे जाएगा खराब पाएगा तो आगे से अगर को बच्चे को हमको भेज दो रहती इनके हिंदी तैतरे तलो का सीरे यंदी तो रुतु बार रही से आरो ये तब एकन तो ये रखो हिसले का लक्षण लगाने ये ना वीडियो गदी मेकलन तो 3 टुकड़ा लगा बेला जुगा कम्बुलिन कमरो आरो ये আর কিছু না আর বিয়ের মত তো আসি আলানি মাইতে থাকে তোর গের উড়ে এটি তো মুখে এটি আজ যেটা তোর আজ দেখা